होची मते बांकी बांकी लागुची बर्तमान ये शूटिंग सार पळे गाड़ी चलै परिबिनी आज्ञा बर्तमान आम जो जगह को बर्तमान आप सेकेंड वीडियो बोली आम सेकेंड पार्ट बोली देखा चाहूँ बर्तमान से जगह को जाकि आमर बहुत माने आमर बर्तमान जहाँपाई जाइलु बर्तमान हालटा बर्तमान पूरा खराब बर्तमान आम आउ शूटिंग करूँ अधारू बर्तमान पलि आसिलु आउ से जगह को बर्तमान देखु बर्तमान से भाया जगह को कहीं जीवेनि मिलन मत से जो साउंड है मो कान में एत मंजा भी मो कान भर रोचे मतलब मो कान खाली से साउंड ही शोचे साउंडटा पूरा माने साउंडटा पूरा मो कान पाखे है आउ से बर्तमान से जगह को कौन से जगह को कहीं जावाक बर्तमान जातु ना ना कौन कहते सेमती ना से तो लोक भी सका मत जहाँ लगे बरड़ा फटा गाड़ी सका लोक आउे से कि राति सन्ध्या समझे कहीं जाती समझे कहती कि मेनता बर्तमान कौन करवा बर्तमान माने लोक तो कहीं जीवे जीवारी देह भल लगुनि पलैया नहीं आज्ञा तो आप देखिले कि मो गोड़ पूरा माड़ हो दुई मत मैंने किए गोटे धक्का दे बेकट हो बर्तमान मो बेक पूरा दर्ज मुंड कौन हो बर्तमान आप तो देखिले बर्तमान आप तो देखिले बर्तमान जहाँ घटी देखिले आउ बर्तमान वीडियोटा आम सेकेंड वीडियो आम से भीतर को जाकि देखू बोली आपको कहूँ बर्तमान भी देखलु कौन है कौन ना दिन कि देखी से दिन देखी से गोटे गला धला ये देखी बर्तमान आम से देखी किंतु से जो साउंडटा है एत भयंकर साउंड माने एत भयंकर साउंड विश्वास कर मिलन तुम तो आगे थी मुझे तुम पछे थी मानस तुम तो कैमेरा थी तुम जानू कौ भाया साउंड मुझे से जो नेक्स्ट वीडियो से छिड़ा मत जर जहाँ देखेबू बोली भाभी सेकेंड वीडियो रे ता देखलु आ बर्तमान न देखी जहाँ अनुभव कलु आपण मैंने देखिए वीडियोटा लास्ट पर्यंत देखिए आम चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट माध्यम जहाँ भी कमेंट माध्यम देखो मो हाथ हाथ बर्तमान देखो ये प्रबल झाटी फाटी पूरा आगो ये रास्ता तो जीवार असंभव देखिए आगू देखिए रास्ता थी यदि मानस जीवा सेपटे आम से जगह को आसी पहुँचगले बर्तमान मिलन ट्रस्टा मार देखिए आस आप कौटी आमको से दिन ये आम से जगह पर देखी जी ये आम जाइए मानस देखिकी आम से दिन बहुत असुविधा पड़ जाइए से दिन बहुत असुविधा पड़ते आज पूरा देखिए आस देख रह कौन गोटे खड़खड़ साउंड हो मिलन कौन गोटे साउंड है मत भी लगे सही पटे गोटे कौन गोटे रह से सियाड़ जानी तुम रह एपटे आस देखिए एपटे जा से साउंड हम कारण आम से दिन भी आसते से दिन भी साउंड होता से दिन भी आम बहुत जन ये देखी जा मानस देखी जा हाँ ट्रस्ट मारिकी जाओ जंतु देखी जा से आमको बहुत अटैक कर आमको रोचे ताल गच बहुत रोचे हुए तो जदि भी कौन बिलुआ फिलुआ भितर था से भी गले साउंड हम देखी आस देखी आस जोटा प्रॉपर्ली सब लोक कहते जंगल माने ताल गछर जंगल जानबे नहीं ताल गछर जंगल से किंतु आमको जी भय लगुला आमको जो आम संगे जो घटिला आज कहीं से जना पड़ूनी कारण से दिन आम आसते पूर्णिमा दिन बोधे मानस पूर्णिमा दिन जो आसलु से पूर्णिमा जो ही काले हो सहीटा भी आम जापारे बर्तमान मत भी टे साउंड शुभुची आगु टे आसलु देखी 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 ये सब ये सब जगह पूरा सुनसान जगह
ଲୋକଙ୍କର ଆତଙ୍କ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାରଣ ଏ ଜାଗା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାର ନା ହିଁ ଆତଙ୍କ, ଏ ଜାଗା ହିଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଆତଙ୍କ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କଣ କହୁଛ ମିଲନ? କାରଣ ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ଆମକୁ, ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ସେଦିନ ଆଇଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଆମେ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତମକୁ ସେଦିନ ଭିଡ଼ିକି, ସେଦିନ ତମକୁ ଜଣେ କିଏ ଭିଡ଼ିଲା ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଛ। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଏତେ ସୁନସାନ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି, ମାନେ ଭୟର ବାତାବରଣ ପୁରା ଏଠି ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆଉ ୟା କିଏ ଯିବା, ଆସ ଦେଖିବା, ୟା କିଏ ଯିବା, ଦେଖିକି ଆସ ମାନସ, ଦେଖିକି ଆସ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବୋଧେ ପାଖରେ ଯୋଉ ନଦୀ ଅଛି ସେଠୁ ବୋଧେ କଇଁଚଟା ଏଠି ଓଦା ସନ୍ତନ୍ତିଆ ଜାଗା ନା, କଇଁଚଟା ଉଠିକି ପଳେଇ ଆଇଛି। କଣ କରିବା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚିଛି ଆମକୁ ଦେଖିକି। ଛାଡ଼ିଦବା। ଛାଡ଼ିଆ ପାଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେପଟକୁ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେପଟକୁ ନା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ ପଳେଇବ, ସେ ମନକୁ ପଳେଇବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଏଠି। ତାକୁ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି କଛୁଆ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି କଇଁଚ। ଛାଡ଼ିଦେବା କି? ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଠି ଯିବାକୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଛାଡ଼ି, ସିଏ ମନକୁ ମନ ପଳେଇବ ଏପଟେ, ସେ ମନକୁ ମନ ପଳେଇବ। ମାନସ, ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ। କିଏ? ହଁ ଆରେ ଭାଇ, ମାନେ ସେଇଠୁ କିନି ପୁରା ପାଖରୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ନାଇଁ ମାନସ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପୁରା ପାଖରୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ସେଠି ଯିବା ନା ଯିବାନି? ଆଉ ଯିବା, ଟିକେ ଯିବା। ହଁ ଦେଖିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ସେଠିକି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା। ଶୁଣ ମିଲନ, ଟୋଟାଲି ରିକ୍ସ ନବାନି, ମୁଁ କହୁଛି ରିକ୍ସ ନବାନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତଥାପି ଟିକେ ଯିବା। ସେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ କି ନାଇଁ, ଯେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛେ, ଯେ ମେନ୍ କଥା ସେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ସେଠି ଯିବା କେମିତି? ନାଇଁ ରିକ୍ସ ନବା। ଆମେ ଯଦି ନ ଯିବା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ମାନସ ଯିବା, ରିକ୍ସ ନବା, ଯିବା। ଆସ ଯିବା, ଲୋକ ପୁଣି ଆସ ଯିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିକି ଯା। ତାହେଲେ ଜାଗା ମତେ ଭାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କଣ କରିବା ହଁ ମାନସ, ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ଏ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଦେଖା। ତମେ ସେ ଚିଲ୍ଲା ଶବ୍ଦଠୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦେହ ପୁରା ହାଲତ ପୁରା ବୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କଣ କରିବା? କଣ ବାକି କଣ ହେଲା? ଚାଲ ଆଗେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମତେ କିଏ ଗୋଟେ କଣ କଲା। ତମେ ତ ସେଠି ପଡ଼ିଲନି କି? ମୁଁ ତମକୁ ହାତ କଲା ମୋ ପଛପଟୁ କିଏ ଗୋଟେ ପେଲିଲା ମତେ। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତ, ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ମତେ ଭିଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆଉ ରହେନି, ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ ମାନସ, ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ